লেখিলে জহ ক্ষীর তটে ত্রিকুট শিখরে গম্ভীরে নীরে হ্রদে কুম্ভীরা হত কুম্ভীরা বিপদারম্ভ ভূসম্ভাবয়ন হস্ত ন্যস্ত সুদ সন সমগমে পক্ষীন্দ্র পৃষ্ঠে বসন আরত প্রাণ পরায়ণ পরগত নারায়ণ মে গতি ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନି ନିଜ ନିଜ ଆସନ ସବୁ ଅଳଙ୍କୃତ କର। ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ମୋର ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ विश्वर शांति निमंते चली विश्व शांति महायज्ञ से ही आनुकूल्य आज ये ग्राम रे विश्वर शांति निमंते विश्व शांति महायज्ञ एवं सत्यनारायण पाला तथा ये पाला बुझुथिबा समस्त ग्रामर विज्ञ प्राज्ञ पंडित तथा मोर समस्त गुरुजन पितृकल्प एवं मोर समस्त पंडित तथा ग्रामर मातृस्थानिया भगिनीस्थानिया माँ भौणी माने आगंत भविष्यत मोर कुनी कुनी पिला माने पाला देखुथिबा मोर बापा माने पंडित माने गुरुजन माने समस्त को मोर विनम्र प्रणाम। आज हेउछि अधिवास पाला विशेष किछि कहिबानी प्रथम दौ आपणक पाखरे मु गोटाए मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण उपस्थापन करिछि नकुल रे ये विश्वर शांति निमंते चली महायज्ञ ए महायज्ञर स्रष्टा हेउति जणे ये मूलर स्रष्टा ये यज्ञर स्रष्टा हेउछंती जणे हां 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 अरे देखे पीठाधिदेव तो अछन देवता अछंती किए से पश्चिम मुखा महादेव भोलेश्वर तांको निकटरे माँ अछंती तांको निकटरे अछंती प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन तांको निकटरे अछंती प्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र ये पीठरे आज समस्ते अछंती देखंतु एमिति मिलन आउ केबे हबनी आज माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी रे बापा एकादश माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी प्रभुंकर दिन प्रभु परम ब्रह्म नारायणंकर आज हेउछि दिन। अच्छा नकुल रे ये विश्वर शांति निमंते ब्राह्मण माने यज्ञ करुछंती यज्ञर प्रथम श्लोक यजुर्वेदरु गोटाए मंत्र लिखिले हिरण्य गर्भं समवरत ताग्रे
ভূতস্য জাতং পতিরে কোয়াসি সদাধার পৃথিবী দ্যামুতে মা তস্मै দেবায়ং হবিষাপি। দেখন্তু যজুর্বেদর গোটাଏ মন্ত্র এ যজ্ঞর প্রথম দ্বারে পণ্ডিত মানে কালি পাত্র পাইলে প্রথম দ্বারে পূজা করিবে হিরণ্য গর্ভ অগ্নিকে আগ আবাহন কলে পছরে যাই দেবতাঙ্কু নিমন্ত্রণরে সেই আনুকূল্যরে ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କିଏ ସେ হেমন্ত ভূত নারায়ণ। আচ্ছা নারায়ণ কেতুটা আরে তম গাঁরে রঘুনাথঙ্কর যজ্ঞ হଉଛି সে রঘুনাথ যজ্ঞ শৈলে পণ্ডিত মানে বা গ্রামবাসী মানে করুଛନ୍ତି ইয়ে নারায়ণঙ্গ প্রীতি অর্থে বোলানন্দ একবার রঘুনাথঙ্গ প্রীতি অর্থে বোলানন্দ একবার মা মঙ্গলা দেবীঙ্গ প্রীতি অর্থে বোলানন্দ একবার। হ্যালো আজির প্রথম বিশ্ব হিন্দু মহাযজ্ঞর প্রথম রাত্রির বাদপালা মঞ্চ আমার বিশেষ কার্যবশত আমার